Wait, Deng, wait. Yan ang i-order ni Kakay. Lechon Brad. Lechon brad. Public kay. It's not a boat. Lechon. Hmm? Oh, arte. Snake? That's a snake. Bugatay. Ay, dito yan sa ano. Ano na? You help Tito? Tuwang-tuwa ang baby namin. Ayan na. Yung katulad ba yung kila dyan? Ayan na, binuksin na. Lab? Apo. As in yung katulad kanila? Yata, oo. Siguro. Siguro. Same ba ng brand? Oo, same. Pull down. Ha? Spread the screen house on the ground. Move lang muna, love. No, that's not a snake. Hello, it's gonna bite you. Oh no, it's a snake. Don't bite me, snake. Uy. Don't bite me. Spread daw, spread. Spread the love. Spread the love. Tapos, Don't bite, kaka. Wanna go play? yun. Para siyang payong. Tapos pull the side by the metal ring until it's fully open. Bye! Basta tendog. Play the screen house on the ground. Pull the side panel. Ayun, ito. Ikaw magkatakay. Ito ah. Dito, paana dito. Paana dire. Pana diri, pana dito. Paana dito. Hmm. Yun. Ano na? Ano dire? Bibor. Na, hataka na. Kana, oh, ikaw. Justin Bieber. Good. Ha? Oh, good quality man. Ito na pa natak dara. Okay, hatak na rin. Hiya! Mabigat. Need help? Kiri, hatakin ko. Hatakin. Wala naman hatak kaya. Okay na. Uy, hatak dara. Sige, hataka. Hatak mo. Yan. Hatak pala. Hatakin, babe. Yun, hatak. Pepa ah. Hatakin. Sige. Yun, nadali mo lang. Tapos, once outside panels fully open, walk inside the screen house, push upwards from the center. Oh, walk in. Ikaw na mag-walk in doon. Ay, ikaw pa us. Hindi. Pasok sa loob. I-push mo. Sige. Ipasok sa la. Ah! So, dito ka, babe. Pala, babe. Ayun na nga. Ay, dapat tayong gingon kay nga butangan o kuan. Lock, daan. Sige. Well, someone. Hindi, kaya mo matakalak. Kamay lock. Kanang gibaon ba? Sige. Okay lang ang hawakan. Okay. Wala ka nag-ingon. Dapat, ikaw man eh. Naka-fix. Ibaon ang sa daan. Ang mga kanina. Tawag si Kuan. Magunit. Kaya okta man Sige, yung okay daghan. lang. Ako gunit na rin. Gunit, babe. Ito na nga, hinawakan ko Sige, na. hatak. Ay, wait. Sige.